C'est M. Ihdadan Brahim, directeur général de l'Office national de la météorologie, nommé par décret présidentiel en 2017, diplômé de l'Institut national de l'aviation civile de Kiev ex-URSS. Donc, la matière première de la prévision, c'est l'observation, parce que pour connaître le temps de demain, il faut observer le temps d'aujourd'hui. Pour faire l'observation, donc, nous utilisons 80 stations synoptiques implantées à travers le territoire national. Nous avons plus de 300 stations climatologiques automatiques. Nous avons 5 stations satellitaires et nous avons aussi des stations d'observation en altitude, 5 stations d'observation en altitude. Salam alaikum, je suis M. Mzardi Mohamed, responsable de la direction coordination et de l'exploitation de la météorologie. Je m'occupe essentiellement de la coordination entre les stations. Notre mission, c'est veiller à ce que l'observateur au niveau des stations fasse de la veille météorologique. Nous contrôlons, l'observateur est censé faire de la veille et d'envoyer des messages météorologiques. Nous veillons à ce que ces messages météorologiques soient codifiés correctement. Nous évaluons leur travail par un contrôle quotidien et régulier. Nous veillons à ce qu'il y ait de la formation. Si un observateur manque de formation, nous veillons à le former. Nous coordonnons entre les différentes stations. Nous remettons les documents liés à la formation des observateurs. Et s'il y a par exemple une station, puisque nous avons des partenaires au niveau de l'aéroport, si pour une raison ou une autre, la station météorologique ferme, nous devons informer nos partenaires que cette station a fermé pour une raison ou une autre. Sinon, essentiellement, voici notre mission principale. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرقوب جلول، رئيس محطة الأرصاد الجوية بدلس. تعتبر محطة الأرصاد الجوية بدلس إحدى محطات التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية والواقعة عبر شريط ساحلي، والتي من بين مهامها معالجة المعطيات الجوية بالإضافة إلى المعطيات الخاصة بتطور حالة البحر. نقوم بمعالجة هذه المعطيات بما فيها درجة الحرارة، الضغط الجوي، وحركة الرياح من خلال برنامج طور من قبل مهندسي الأرصاد الجوية. هذا البرنامج متمثل في برنامج لوبيام والذي ثبت نجاعته. وبعد ذلك وبعد معالجة هذه المعطيات نقوم بإرسال هذه المعطيات عبر برنامج آخر. وبعد معالجة هذه المعطيات نقوم بإرسال envoyer ces messages, ces données et ces traitements des données à travers un logiciel qui a développé au niveau de l'Office national de la météo محطة الديوان الوطني للأرصاد الجوية. هذا البرنامج المعد خصيصا لإرسال المعلومات المعالجة، وهو ماتكوم. تبعث هذه المعلومات عبر هذا البرنامج إلى شبكة خاصة بالديوان الوطني، ومن ذلك إلى الشبكة الدولية لمعالجتها وتبادل التطورات الحاصلة في المناخ. بسم الله، معكم السيد محمد بولحية، المدير الجهوي للأرصاد الجوية. نحن هنا بمحطة الأرصاد الجوية بمطار جيجل، وهي إحدى المحطات الرئيسية المتواجدة بالمديرية الشرقية، والتي عددها يبلغ حوالي 19 محطة، من بينها 9 محطات متواجدة بالمطارات. هذه المحطات مجهزة بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من محطات رئيسية.
وحتى المحطات المتواجدة بغير المطارات كذلك مجهزة بأجهزة جد متطورة وآخر ما أنتجته التكنولوجيا في ميدان الأرصاد الجوية. إذن هذه المحطة لها أدوار، وهذه الأدوار راح نترك رئيسة المحطة السيدة زايري ليندا تتكلم على الدور الرئيسي والفعال التي تلعبه هذه المحطة بمطار جيجل إن شاء الله. Je me présente, Monsieur Bouklikha Amin, chef de la station météorologique de Tlemcen, Znata Tlemcen. Alors, comme vous savez, la météo, elle est très importante pour l'aéronautique. Plus de 13% des crashs d'avions sont causés par les mauvaises conditions météorologiques. Donc, la météo elle a un rôle très important au niveau des vols, partout dans la vie quotidienne. Donc, la météo elle est très importante, surtout pour l'aviation. Notre mission principale au niveau de la station de Tlemcen et partout dans les stations d'aérodrome, c'est l'assistance météorologique à la navigation aérienne nationale et internationale. Cette assistance se fait sous forme des messages, on transmet vers la tour de contrôle et la tour de contrôle va le transmettre vers le pilote. Ces messages, comme le METAR, c'est un message de météo, d'observation quotidienne. Chaque demi-heure, on transmet un message. Ce message contient les paramètres météorologiques importants pour l'aviation civile, comme le vent, la visibilité, les nuages, la température et le QNH, la pression. Et la tour de contrôle va le transmettre vers le pilote. Ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission de la station d'aérodrome de Tlemcen, c'est la fourniture des dossiers de vol. Chaque vol doit être démarré par un dossier de vol. Le dossier de vol, il contient des cartes comme le TMC inférieur et supérieur, les cartes du vent, les TAF et les métals. السلام عليكم. السيد روى محمد ياسين، مسؤول محطة الرصد الجوي لولاية سيدي بلعباس. تعتبر محطة الرصد الجوي لولاية سيدي بلعباس واحدة من بين المحطات المتواجدة على المستوى الوطني، المقدر عددها بحوالي 80 محطة. تتمثل مهمة المحطة في المراقبة المستمرة للطقس ومختلف المعطيات المناخية كالضغط الجوي، درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، كمية الأمطار، كمية التساقط، مختلف الظواهر الجوية. نقوم كذلك أو نشرف كذلك على 10 محطات ثانوية مسمى بدي بوست أوكسيليير متواجدة على مستوى الولاية في مختلف الأماكن. الاسم موسى محمد، اوبيراتور ترانسميسيون في المركز الجهوي للرصد الجوي، مكلف باستقبال ونشر المعلومات الجوية الخاصة بالمنطقة الغربية. والمنطقة الغربية فيها 18 محطة رصد جوي. هذه 18 محطة ترصد الجو بالنسبة للغرب، وهناك محطات أوتوماتيكية في بعض الولايات التي لا توجد بها محطات يقوم عليها عمال يعني مختصين في الرصد الجوي.